अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दो टिकटॉकर के मर्डर पे बात की थी। उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, उन्होंने मुझे बताया भी कि एक और टिकटॉकर है जिसका नाम बताया जाता है कि क्वीन दारू नाम की एक टिकटॉकर हैं और उनके बारे में बात करने को कहा गया। और नाजरीन, क्योंकि मैंने इसके बारे में मेरी कोशिश होती है कि जो रिपोर्ट मुझ तक पहुँचे वो मेरी एक ज़िम्मेदारी है। मेरा मेरा मेन जो मकसद है वो आपको अवेयरनेस देना है, ऐसे पेरेंट्स को अवेयरनेस देना है जिनसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और वक्त के बाद उनको पछतावा होता है। नाजरीन, ये जो क्वीन दारू नामी लड़की है ये कराची के ही एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखती है और कुछ वजूहात की बिना पे मैं इस इलाके का नाम नहीं लूँगी। जो ये लड़की है इसकी शादी एक जाजिब नामी लड़के से होती है जो कि फाइनेंशियली उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जैसे कैसे करके वो जर्मनी पहुंच गया। और इन्होंने फिर उससे कहा कि तुम मुझे भी किसी तरह जर्मनी बुलाओ और हम कुछ कर लेंगे, मैं काम करूंगी, हम अर्न करेंगे, हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कि बताया जाता है कि ये उसकी लव मैरिज थी और वो जर्मनी चली जाती है। वहाँ जाके उसका शोहर जो है वो उसको उसका भरपूर साथ देता है। वो पहले व्लॉग बनाती है, फैमिली व्लॉग बनाती है, फिर उसके बाद शायद यूट्यूबर भी थी वो, और उसके बाद उसने टिकटॉक पे आना शुरू कर दिया। नाजरीन, इससे वो उसने फैमिली व्लॉग जब वो बनाती थी तो शुरू शुरू में उसने बताया कि जर्मनी में आके उसके हालात अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं रह रही। उसको उसके पास एक कमरा है और उसी में वो गुजारा करती है और उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसी। लेकिन बाद में ये होता है कि उसी की वीडियोस है, वीडियो में उसकी अपनी मुंह की बात है कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। और अगर हस्बैंड केयरिंग और लविंग हो तो औरत की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो बहुत सपोर्टिंग है। वो कहती है जब वो फैमिली व्लॉग बनाती है, कभी बस में बैठ के कहीं जा रही होती है, बाद में फिर उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया इस चीज़ से। फैमिली व्लॉग, सॉरी, फैमिली व्लॉग से उसने बहुत ज़्यादा पैसा वैसा भी कमाया और उसके माली हालात बहुत अच्छे हो गए। इस दौरान अल्लाह ने उसको दो बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। नाजरीन, आपको पता है कि टिकटॉक पे ज़्यादातर फेम लेने के लिए लोग आते हैं और ये जो व्लॉगर थी इन्होंने ये टिकटॉक पे आई फेम लेने के लिए और ये खासी खूबसूरत थी और इनकी अदाएँ बहुत पोलाइटली बात करने का तरीका था इनका। आसिम भट्ट नामी एक शख्स जो है वो इनसे उनका और इनका आपस में राब्ता होता है और इनकी बातचीत शुरू होती है। जो आसिम भट्ट है उसके बारे में बताया जाता है कि वो शायद इंग्लैंड या कनाडा में होता है और वहाँ उसका बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत पैसा है उसके पास। और वो आसिम भट्ट इसको बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग करता है, इतनी गिफ्टिंग करता है कि लाखों में। और उसका जो हस्बैंड है जाजिब, उसको एक अपनी बीवी पे बहुत एतमाद होता है। वो समझता है कि शायद वो भाई है और इसी तरह वो इसको गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि टिकटॉक पे जब आप लाइव आते हैं तो लोग आपको अपनी पसंद से गिफ्ट देते हैं। और नाजरीन, हुआ फिर यूँ कि क्वीन दारू जो है इसने लाइव आना शुरू कर दिया। वहीं से आसम भट्ट जो है उसने अपनी बहन की शादी पे दुबई इसको इनवाइट किया, ये गई। और वहाँ पे क्योंकि आसम भट्ट जो है वो पहले भी दो शादियाँ कर चुका था, ये उसकी जो तुर्किश एक उसकी वाइफ थी तो उसको बहुत शक हुआ इस पे और उसने बात भी की इस पे। लेकिन उस वक्त तक ये मामला ये था कि उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ली थी, क्योंकि उसकी एक बच्ची भी हुई। काफ़ी उसकी एक हैप्पी लाइफ जो है वो सामने आई कि वो बड़ी अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी अपने शोहर के साथ गुजार रही है। नाजरीन, फिर एकदम से होता यूँ है कि बकौल जाज़ब के हमारे आपस में इख्तलाफात बढ़ गए। हमारे वो जो है पैसे की बहुत ज़्यादा उनको एक हवस हो गई, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कमाना शुरू किया। 99 तकरीबन 99,000 जो है वो लाख उसके, हाँ 99 लाख उसके जो है फॉलोवर थे। तो नाजरीन, आप खुद देखें कि जाहिर है वो इतनी फेमस थी और फिर वो बनाती भी फैमिली व्लॉग थी। उसमें फिर आप ये देखें कि जो फैमिली व्लॉग बनाते हैं उनकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं रह जाती। फिर होता कुछ यूँ है कि वो अपने बच्चे छोड़ के अपना डिवोर्स लेके वहाँ शादी कर लेती है आसिम भट्ट के साथ।
اور ناظرین میں اس میں صرف اس مرد کو، اس کے شوہر کو، اس کے شوہر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی۔ ٹھیک ہے وہ بہت اچھا انسان ہوگا، لیکن اس کو ظاہر ہے اس کے پیسوں کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمانا شروع ہو گئی تھی تو وہ اس پہ ڈیپینڈڈ تھا اپنی وائف پہ، تو اس لیے وہ اس کو کسی چیز پہ روک ٹوک تو نہیں کرتا تھا۔ لونگ بھی ہوگا، کیئرنگ، سپورٹنگ، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن جو وہ خاتون ہیں وہ بتاتی ہیں، جو کوئن دارو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنا جتنے بھی میرے ولاگ، فیملی ولاگ ہیں، اس میں زاہر آپ کو اپنا دکھ تو نہیں بتا سکتی، میں تو آپ کو وہی بتاؤں گی اپنی ہنستی کھیلتی زندگی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا وہ تو میں آپ کو نہیں بتاتی۔ آپ میری جو کہانی ہے وہ میری زبانی سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنی دکھی تھی۔ میرا ہسبینڈ مجھے ٹارچر کرتا تھا، وہ میرے پیسے وغیرہ لے لیتا تھا، کچھ اس طرح کے بیانات لڑکی کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس میں ناظرین بات یہ ہے کہ پیسے کے لیے آپ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو نہیں توڑ سکتے۔ اس عورت کی ہوس جو ہے پیسے کی، وہ اس طرح سے سامنے آئی کہ اس نے اپنے اس شوہر کو، چاہے وہ جیسا بھی تھا لیکن اس کے بچوں کا باپ تھا، اس نے اس کو چھوڑ کے اس سے شادی کی۔ ایک شوہر اور 2 بچوں کے ہوتے ہوئے، اپنے شوہر کے موجود ہوتے ہوئے، اس نے ان سے طلاق لے کے، جاذب سے، اور اس نے عاصم بٹ سے شادی کر لی۔ ناظرین میں یہ بات جو ہے وہ، اس لیے میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کو جو اتنی فیمس ہے، جس کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ کوئی اچھا میسیج نہیں گیا نیو جنریشن تک کہ وہ پیسے کے لیے اس نے اس کے جو بچے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ وہ کبھی ماں کے پاس ہوتے ہیں، کبھی باپ کے پاس ہوتے ہیں، بیچ میں 2 ممالک ہیں اور اچھا خاصا گیپ ہے، اور اس کے بچے خاصے ڈسٹرب ہیں، کچھ عدالتی معاملات میں بھی وہ گھسیٹے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت نے جتنا بھی پیسہ کمایا، یا اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے ذریعے جتنا بھی پیسہ کمایا، ان کے بچوں کی کیا پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی فیملی سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ پیاری اپنی فیملی ہونی چاہیے، اپنے بچے ہونے چاہیے۔ اور ناظرین میں اس واقعے نے یقین جانے کہ میں بہت پریشان ہوئی یہ واقعہ سن کے، اور جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو جتنی میں اس کی گہرائی میں جاتی گئی میں بہت کنفیوز ہوتی گئی۔ اور شوہر جو ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اس کام پہ کس نے لگایا، فیملی ولاگ بنانے کی پرمیشن کس نے دی، اس کو لائیو ٹک ٹاک پہ آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کے شوہر نے۔ بات یہی ہے کہ وہ نہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا، اور نہ بات یہاں تک پہنچتی، اور نہ اس کا گھر خراب ہوتا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔